Hi guys, kanang naku sa sala tapos naku ipakita nimo big shit. Tara, excited nako. Cute kay ning big shit. Wait lang, bagusa mo muhutan aw. Gusto mo magpalit og big shit? Spell lang mo ani oh. Spell lang mo ana oh. Wala ni shampil. Spell lang mo ana. Kani akong kwarto, kani jud akong kwarto guys. Seryoso ko ako aning big shit. Gwapo kay mga big shit. Spell lang sa Facebook ana. Gwapo kay mga big shit ug mga sanina, dagan kay sanina. Tapos sa ubos. Kay papa na pud ta. Kay papa na pud. Tara adto na ta. Tuy. Ready? Sari, go na ra kay papa. Nganong red iya? Favorito man niyang red. Ako kay pink. I like pink. Tapos kay papa kay red. I like pink because the pink is lovely. Look at that. Red. That is red. The beautiful red. Bye guys. That is finished. Bye.